356वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत एज़रा की किताब, उसका 8वां बाब 15वीं आयत से लेकर 9वें बाब की 15वीं आयत तक। फिर मैंने उनको उस दरिया के पास जो अहावा की सिमत को बहता है इकट्ठा किया, और वहां हम 3 दिन खैमों में रहे। और मैंने लोगों और काहिनों का मुलाहजा किया, पर बनी लावी में से किसी को ना पाया। तब मैंने अलीअज़र और अरियल और समाया और अलनातन और यरीब और अलनातन और नातन और जकरिया और मुस्लाम को जो रईस थे, और यूरीब और अलनातन को जो मुअल्लम थे, बुलवाया। और मैंने उनको कसीफिया नाम एक मकाम में इद्दू सरदार के पास भेजा, और जो कुछ उनको इद्दू और उसके भाइयों नतनीम से कसीफिया में कहना था बताया, कि वो हमारे खुदा के घर के लिए खिदमत करने वाले हमारे पास ले आए। और चूंकि हमारे खुदा की शफकत का हाथ हम पर था, इसलिए वो महली बिन लावी बिन इसराइल की औलाद में से एक दानिशमंद शख्स को और सरबिया को और उसके बेटों और भाइयों यानी 18 आदमियों को, और हस्बिया को और उसके साथ बनी मरारी में से यसाया को और उसके भाइयों और उनके बेटों को यानी 20 आदमियों को, और नतनीम में से जिनको दाऊद और अमीरों ने लावियों की खिदमत के लिए मुकर्रर किया था 220 नतनीम को ले आए। इन सबों के नाम बता दिए गए थे। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई, ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें। क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तरक करते हैं। सो हमने रोजा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की, और उसने हमारी सुनी। तब मैंने सरदार काहिनों में से 12 को यानी सरबिया और हस्बिया और उनके साथ उनके भाइयों में से 10 को अलग किया, और उनको वो चांदी, सोना और जरूफ यानी वो हदिया जो हमारे खुदा के घर के लिए बादशाह और उसके वजीरों और अमीरों और तमाम इसराइल ने जो वहां हाजिर थे नजर किया था, तोल दिया। मैं ही ने उनके हाथ में 650 किंतार चांदी और 100 किंतार चांदी के बर्तन और 100 किंतार सोना और सोने के 20 प्याले जो 1000 दिरहम के थे, और चोखे चमकते हुए पीतल के 2 बर्तन जो सोने की तरह कीमती थे, तोल कर दिए। और मैंने उनसे कहा कि तुम खुदावंद के लिए मुकद्दस हो, और ये बर्तन भी मुकद्दस हैं, और ये चांदी और सोना खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा के लिए रजा की कुर्बानी है। सो होशियार रहना, जब तक यरूशलेम में खुदावंद के घर की कोठरियों में सरदार काहिनों और लावियों और इसराइल के आबाई खानदानों के अमीरों के सामने उनको तोल ना दो, उनकी हिफाजत करना। सो काहिनों और लावियों ने सोने और चांदी और बर्तनों को तोल कर लिया, ताकि उनको यरूशलेम में हमारे खुदा के घर में पहुंचाएं। फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को अहावा के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं, और हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ था, और उसने हमको दुश्मनों और रास्ता में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। और हम यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन तक ठहरे रहे।
اور چوتھے دن وہ چاندی اور سونا اور برتن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مریموت بن اوریا کے ہاتھ میں دیے گئے، اور اس کے ساتھ الیعزر بن فنیحاس تھا، اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے، یعنی یوزاباد بن یشوع اور نوئیدہ بن بنوی۔ سب چیزوں کو گن کر اور تول کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا گیا۔ اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلاوطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچھڑے اور 96 مینڈھے اور 77 برے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے۔ یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی، اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں اور دریا پار کے حاکموں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔ عزرا نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا، اور سر اور داڑھی کے بال نوچے، اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑھے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا، اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے، اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالہ ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے، اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے، اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے، اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے، کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے، سو تم اپنی بیٹیاں
उनके बेटों को ना देना और उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ना लेना और ना कभी उनकी सलामती या इकबालमंदी चाहना, ताकि तुम मजबूत बनो और उस मुल्क की अच्छी अच्छी चीजें खाओ और अपनी औलाद के वास्ते हमेशा की मिरास के लिए उसे छोड़ जाओ। और हमारे बुरे कामों और बड़े गुनाह के बायस जो कुछ हम पर गुजरा, उसके बाद ऐ हमारे खुदा, दर हाल के तूने हमारे गुनाहों के अंदाजा से हमको कम सजा दी और हम में से ऐसा बकिया छोड़ा। क्या हम फिर तेरे हुक्मों को तोड़ें और उन कौमों से नाता जोड़ें जो इन नफरती कामों को करती हैं? क्या तू हमसे ऐसे गुस्सा ना होगा कि हमको नेस्त तो नाबूद कर दे, यहां तक कि ना कोई बकिया रहे और ना कोई बचे? ऐ खुदावन इस्राएल के खुदा, तू सादिक है, क्योंकि हम एक बकिया हैं जो बच निकला है, जैसा आज के दिन है। देख, हम अपनी खताकारी में तेरे हजूर हाजिर हैं, क्योंकि इसी सबब से कोई तेरे हजूर खड़ा नहीं रह सकता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।